Bonjour, bonjour. Vous êtes là ou je suis là? Je suis là pour parler pour quelque chose comme ça. Faut apprécier. Salut, salut, Serena Han. Bonjour, bonsoir. Afrique sur l'Afrique. Faut apprécier. Je suis un peu malade et puis je suis un peu fâché, très, pas fâché, un peu même. Je suis très fâché comme ça. Mais je vais te voir, vous tous venir d'abord avant de commencer de parler. Bonjour à vous tous. Bonjour à vous tous. Bonjour à toutes mes patriotes guinéennes. Je suis malade, mais il faut apprécier. C'est quelque chose qui s'est en train de passer en Guinée ici, je n'aime pas. Tu comprends, hein? On va t'aimer du mouilla langue de ou le hono. Kono. On va me débrouiller, faire n'a pas encore fait qu'on a cru que on a expliqué. Mais il faut que tous se ne oublie pas au mas. Mouilla langue, on croit qu'on va ramener ma tournée de qui m'a tourné mec. On va se tenir en dos, on a lu un bendum. On va que non, on connaît que la Guinée a l'offert. On connaît. Wallah la fo ba ko da kiyat ona ama ya gunde ntona kona kribe muna mama la Guinée battu de toujours voilà compra ntona kona kribe nanni nan fi la Guinée mago donc le fende de to la Guinée be na fa la mané ona ama ya gunde anto do ba muna mo wayndi mi man na keli ya ko so na ga politique non politique la paix. C'est ça que nous, on a besoin. La Guinée-Conakry ici, la paix. Dans nos pays, on n'a rien, mais on veut la paix. Voilà comprendre. On a gagné qu'à l'onga. Et bien, un ni d'or Europe naki. Il m'a ma comprendre des faits n'andé d'angi ma bé. Faut ni d'or bé fa kolo. Mais la Guinée-Conakry, on a dit tant fala womboro bé. Salut la lambara betan fin di pagaide tan nyari tan na billah wallahi ma plafe wule bataka muradi wana ma yakun danto na lagine be anna kan to mamuno ma expliquer de tambara fola go faga nan tan na dundu may bogi mabe faga nu na kan to na mu fama bogi man na fala man mi ko yoma fala ma mungo ga fe fala ma mungo ga fe germa suman na kan mu fana ku mulu ma fala billahi nya lagine ke otan na kan na farma naki otan na ga fala fe naki nya UFDG on a coloné vers la Guinée tourun sans qui les réguliers t'en fait du manifestation ma on va colon faire wala la forme wa katamana wa justice fengi UFDG nambe billahi wallahi tallahi on a coloné la Guinée bara kunna kana ki na ga ge mo c'est dans la Guinée di salut de la nara mire nous dit opposé les reki nya ko wa mo fo fam faga mbara fulo bel ndal la Guinée be faga keren nara salut de la nara mire les reki ge bara la Guinée tout sangi o sanda gi manifestation na ça fait même comprendre ne quoi billahi wallahi kan ge comprendre yi bokk yi wa ma forcer wa ma pouvoir ma forcer mais mutanga to dan mu ga kala ke ga yo munana ma o banga ya gi
Oboya za fi la gina de ma. Oboya za fi mu ma. Wondo ka tamenga ya kwa so ti de yo mu na mu be. Wota fulo mo ga famille na mo ta ranyo o bembe ma. O ga mama de ma. O ka to boya za fi la gina de ma mi ga wal ki soto. Wana ga o mama ngaya na ngomma. O ga menga ti de yo mu na mu tamba bogi ma be. Mu to na be ki fe bi dun ngoro. Fe bi dun ngoro bogi ku. Ça nous l'entend et moi ça fait mal bogi fin di fraouna bogi nan na quoi. Non entend ye yuge. Fraouna sentane bogi la. Neme. Billah wallahi tallahi. Logo manifestation. O fanga ya gi. Ça nous l'entend sidi a ko ka boye sa fi la gina de ma bil nga su fe su. O tanga ma fala ma mutambe 3e mandat mulama. O ta opposant nan na wora. Wadoga waya ti la gina de na mutana nga decision naki logo ye na truti ma logo problème logo 5 semaines problème hein o papa be mutana ngumbaka wala moboye sa fi mutana ma me wan mi nyangira nya ko ma pe mutana utan do ma di o ta ma menga to ngo fe muidi frauna ya kwi fo forcer mu godogo et puis logo ma li walu la gina de ga voter walu mo ga voter mo ga bori ma mo ga voter mo wa na ngwamma o tambula mo wa fala mu be o panga bo sa fi mo ga bori ma sono logo ye barati trutima logo ye na trutima Allah samuna bo sa fa muna o tangbe nyange nyaari ya nara parce que opposant simple non na wora logo ye na trutima be logo problème nye walu mutana nga décision ara khalamma kamulama ofanga kolo ka kena ro na ba fe lagna dera o mutanga ma pouvoir kelma sofe parce que mi do ala tanga quand même wa me ya mini o mi lagna dera ma pouvoir kelma sofe o mutanga mu ma fala fe o fa o ga tere na ga mo boy sama fife mu ma fo sonte tout o fanga ya gi muta o tan do ma di bori kui logo nambare logo problème ça lui la na ga bo opposant mi ga logo problème logo boya ma muta mulu maine o tangara gbala manya ma wa mana ngoma mo na ba wo be wona wa mo na na ba bo sa na fi ma mu ma bori kui boya sa ona fi ma mu ma mbara pamba do mbara gei gbe logo gba ga tamameni logo ah o mo ga ngli fi ma le o mo ga ngli sa fi ma le na de ma sono mo panga mo ga ngli ra nyore mo ga ko mo wa mo na ngomma ko ta mon na fera ba mo ga ngli ay so ki na nyama men mo ga bombo tanga fera la gina di bi mbara lama billa la fo ma ko mi gata tamfadi wala kilan na kilo wala kilan na ki billa la fo ma bi mbara ma mo mbara fa na to na igbe birim baraja lande na ma wota ngakila mulama be go bori mabe o baraja kana de o kan na arakuya o baraka na o kan lagna di yo mo mota ngom mabe lagna di khori vrai mi yo mo ngom mabe o baraka na o kan na arakuya e bara to na nyega na ko to bara comprendre amulam fa wota na ngwani maintenant là on me rend ça fi fait guinéen ma sono on me rend ça fi fait guinéen ma parce que on ba ma bor yoma logo manifestation logo problème khali prof ali fende ndega mune furi fende ndela na wa furi wa profere wo ga mu kunna kana parce que o ga ite mu fangi wara ba fe na ma wonu mu bira mu bore nye wonu mu ga bore fangu na kana wa kolong ne parce que tant ni la fait na muna fait gere masoma jamais na kolonda ala fait na kan fi mamma ma fait gere masoma ki ga frauna yakwi ndo kama na tangi saboro fari nganyati la Allah taala ga wali parce que yalla na menga ya fi maimuna da mabilimma mais ça nous dele te bara ko le ma stopper et na ga sana wa gibori na ga ki mu pa mu ga sa fi majima wo mu na ma stode mu yira keresinde wo munye wo criminali wo wule o bara biri mase mu be bori mabe o man bara mase mu be mu ga bori mu ra fan wo ma bori die mu ra fan wo ma na ran sawa ma ta fen gare ga fan faga
mbara fulo ben tan forme la Guinée ga fe nan to dundu ga wi ga mara de dundu na nganja ngama to ngundira ngama to ini na historia ina kan to mani ina kwa kere mara bana compra ali préfère wan fa be sa mo no ga fa mi re wani même dan fa mane la Guinée na ga mu fa na ku na fa la obe wata mane wata ngalo tan na clan na ga na kina UFDG o ga boye sa fi mutan Guinée ye namma muta na wa ma boye sa wamma ibara meka nagan na ile mo gamu bela sabu manana kelna nagan famu yati manana fanna mutamma flag gwagala munana la paix boyesa gemu ya dima logo une semaine 3 fois par jour et par semaine 3 fois par semaine hein 3 fois par semaine manifestation logo imuna madangela na balu ya bidira mani mu problème liyara logo la gine de me sukufe sukuma etant pendant ce fait na ran ne mam na ma sempe nebe o ka to kali mudera saluda na billah wala wara kana o kan billah la fa mu bare nan tima be menga bare mu bare nan tima be me wata ninge do mara parce que bare fa ngar li fan ninge be ibana me kan ninge ga mara mu lo wata mu tel wata ti trutima fe kera ngel ma sode fe kera lo nambare logo nambare muga ba wima amuga do so muga dundu mumuna falama na to nan nulu ma fala la sibole dunya ma na kan to na falama mi yo mala magal ma ginam bare modali ga bo wima logo konta fili et puis konta fili na kan humuna go de muna fe na ya yo muna logo muta nan lamma muta ngina na ma muga fala muta nan lamma muga fala muta ngina ye wata opposé amara mutana kologa lamma ga mulamma mutana kolona kan fam mube ima to ga glime tan dogne ana li do na est-ce que ça voter ibana meka o mi se wa mamu ga fra ko vote mulamma ana saluda na fado kibani saluda le bara kane kam mago dan kadiya na kan ne fa ila manega sen ga hori ra kenifa ya ku tigi nga barka fe parce que ali mi ga ri to ibo idi kandera ini wa mkhari wa memuna mbare ga muraso makushi ila pena na so makui ini wa maduma di rase wa ma me wa men ga fori ga duma di rase wa ma isa ma bu mane ya sotara me ma fin ma kire ga mura saluda lota mo sa mutambu mado ga menge ya soto ota na ga fo nambare ano ga duma di na mutana ngbe na la ginera mutana lamba mo go do ibana me won wa se wa ma muyida wo sa ma na mu bu ma wafi ni mubega lisanu yelenu mberera muna geso na mupa floke mbanko ngina soto ibana me ma wota na ga di bare ga sa fo nambare ga rasu nambare to banga ya chish waya gi sigade muna mu ila gina waya gi sona waya gi oboye sa fi mu mabe sona waya gi o fanga ya gi waya gi la gina di gbagbe na mbara dunduto oto mi na mada ki logo logo kamuta mbira fala mu fanga minigo khabira fala go sbore na be la gina di gbagbe na do na ke daga dagi ane pa fala ka mi logo na go ha am fin ma sontere be akola fula na ikina femu na yaku mebe amuna yaku mobe ala yaku ngona wobe kame ba fere ba kere mu ya to gama iba ba free mu ya to gama iba ba sanga mu ya to gama iba na to ngota na ina findu hulunyira ya gitare ya nara ani education tare ya stupid ya boyanga ya nara saludalen boyanga ya nara ga boyanga ya miki ma c'est la faute de perdre du feu parce que dagina di biri munakolo mbara fambare igbe abala lambirimbe agbe on fa lu ibe kigo agbe ram lu ibe ki atangere ma so ina wino ma dande ya ko si fende nde sanje abala lambirimbe to do tambale na get like na de to dundu dundu o wana manifestation na bolo rinama asa otangere kolosindi o gere